Welcome to my dear student. How to write 2 and 3 mark questions for CHSC 2023 এই সিরিজ রু অলরেডি 6টি পার্ট আপলোড হই সারিছি। আজির ভিডিও হবো 7th পার্ট। আজির ভিডিওরে আমি ডিসকাশন করিবা क्वेश्चन नंबर 20 यूज मीटर ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21 यूज पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 22 किर्चॉफ्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 23 जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। तो चलो आरंभ करिया यार आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यूज मीटर ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज कौन ना इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हिटस्टोन ब्रिज that is used to measure an unknown resistance. Principle कौन ना it working is based on the principle of the Wheatstone bridge। और Wheatstone bridge और balance condition होची P by Q equals to R by S। Construction कौन construction देखो एठी L shaped दीटिया copper strip होची middle रे गोटे rectangular copper strip एई दीटा strip भितरे गोटे non resistance box होची जा resistance होबो R এই দুইটা স্ট্রিপ ভিতরে এস হচ্ছে অননোন রেজিস্টেন্স যাହାର রেজিস্টেন্স আমাকে বাহার করিয়া পড়িব। এ এন্ড বি এ এন্ড সি ভিতরে গোটে ওয়্যার ଅଛି যার লেন্থ হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার আউ এ এবং সি ভিতরে গোটে সেল লাগিছি উইথ কি কে। এবে এই যে আর এবং এস ইয়ার যে মিডল পয়েন্টটা ইয়াদেরু गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स है कि गैल्वानोमीटर को आसी एवं गैल्वानोमीटर आउ गोटे एंड जोकी देगी कनेक्ट है एवं जोटा टच होबो ऑन दी वायर। एबे हमकु ए जोकी टच करिक देखिबा पड़िबो को पॉइंट रे हमकु नल पॉइंट मिलुची। नल पॉइंट मिलुची माने ए गैल्वानोमीटर रे कोनोसी करंट फ्लो होबो नाही। आ जेते बेले ए गैल्वानोमीटर रे कोनोसी करंट फ्लो होबोनी सेते बेले हम कहि परिबा P by Q इक्वल्स टू R by S कंडीशन सैटिस्फाइड। अर्थात R by S इज इक्वल्स टू मन करो এই বি পয়েন্ট রে গ্যালভানোমিটারর নল পয়েন্ট আমাকে মিলিছি এবং এই লেন্থটা হচ্ছে এল তাহলে টোটাল লেন্থ যদি 100 হবো এই বিসি লেন্থ হয়ে যাব 100 মাইনাস এল হবো। আউ রেজিস্টেন্স ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি লেন্থ অর্থাৎ এই এবি রেজিস্টেন্স আউ বিসি রেজিস্টেন্সর রেশিও হয়ে যাব এল বাই 100 মাইনাস এল। So P by Q means R by S is equals to L by 100 minus L. So that's it. या थ्रू एस और वैल्यू आमे बाहर कर दबा आउ जोटा होची वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। तो कोन केमिति लिखिबा देखो इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग मैंगानीन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड ओवर ए वुडन बोर्ड एंड इट्स टू एंड्स शोल्डर टू L shaped thick copper strips A and C। এটা হচ্ছে A এটা হচ্ছে C। Another copper strip is fixed so as to provide two gaps AB। দেখো AB আর গোটে হচ্ছে A1 B1 A1 B1 অর্থাৎ এই দুইটা স্ট্রিপ ভিতরে AB গ্যাপ তৈরি করছি এই দুইটার ভিতরে A1 B1 গ্যাপ তৈরি করছি। A resistance box RB is connected in the gap AB and the unknown resistance S is connected in the gap A1 B1। A source of the EMF epsilon is connected across रे A और C across रे connect है। क्लियर है जी। A movable jockey and a galvanometer are connected across BD। देखो B एवं D भितरे connect है। ठीक है ना। D कोठी D होची एटा होची हमर D। ओके B और D। एबे देखो as shown in figure। Next देखो working after taking out a suitable resistance R from the resistance box the jockey is moved along the wire AC till there is no deflection। ताले कौन करिया ना এই R रे गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स रे गोटे रेजिस्टेंस दला परे এই जोकीटा को हम मूव करिया देखिबा को पॉइंट रे हमकु नल पॉइंट मिलुची से नल पॉइंटटा माने करो बी पॉइंट रे हमकु मिलुची। सो दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हिटस्टोन ब्रिज। से कंडीशन को हम कोन कहबा बैलेंस कंडीशन। If P and Q are the resistance of the parts AB and BC তাহলে PQ যদি AB এবং BC পার্টের রেজিস্ট্যান্স হবো তাহলে এই PQ তাহলে এটা R এটা PQRS A R A S তাহলে এটা P এটা Q হবো তাহলে P by Q equals to R by S হবো। ক্লিয়ার হইছে না। তাহলে ব্যালেন্স কন্ডিশন রে আমি কোন লিখিবা না P by Q equals to R by S। ক্লিয়ার হইছে। এবে টোটাল লেন্থ অফ দি ওয়্যার কেতে 100 সেন্টিমিটার AC
তাহলে এবি কোণ হব, এবি কোণ হব, এবি হচ্ছে এল, এবি যদি এল হব বিসি কেতে হব, বিসি হয়ে যাব 100 মাইনাস এল, সিন্স দি ব্রিজ ওয়ার ইজ অফ ইউনিফর্ম কোর্স সেকশন, therefore the resistance of the wire is directly proportional to the length of the wire। আমি জানিছু, আমি কোন জানিছু যে r is equals to rho l by a, so r proportional to কোন length। তাহলে p by q is equals to resistance of ab ଆଉ resistance of the bc। ଏବେ resistance of the ab মানে ଆମେ डायरेक्टली l by 100 minus l भी करि परिबा। एटी सिग्मा गरे मल्टीप्लाइंग हेची काहे कि सिग्मा जदी पर यूनिट लेंथ रे ता रेजिस्टेंस होबो ताले सिग्मा l होबो ab लेंथ वायर और रेजिस्टेंस आउ bc लेंथ वायर और रेजिस्टेंस हे जिवो सिग्मा इनटू 100 minus l। एबे सिग्मा सिग्मा कटि गले l by 100 minus l। क्लियर हेची। देन कोन हबो ना r by s is equals to कोन हे जिवो l by 100 minus l। देखो p by q is equals to बाहरची ताहले p by q वैल्यू होची l by 100 minus l, ताहले r by s equals to कोन p by q, ताहले p by q वैल्यू हम पुट करिवा l by 100 minus l equals to r by s। ताहले ताधरु आमे लिखि परिवा जे s is equals to कोन s equals to r into 100 minus l divided by l। एबे लिखिवा knowing l and r unknown resistance s can be determined, अर्थात आमको r एवं l जानि साला परे s इजिली आमे फाइंड आउट करि परिबा। अर्थात ए r होची नॉन टू अस आ ए l भी आमे जानिछु जेहेतु आमे एक्सपेरिमेंट करूछु, ताले r एवं l जानि साला परे s आमे इजिली बाहर करि परिबा ए इक्वेशन रु। क्लियर हेची। सो एति के होची मीटर ब्रिज जहा तुमको दबो सेति के लिखियो हला। एटी डिटेल्स मु लिखिछि, अर्थात मीटर ब्रिज कोन प्रिंसिपल कोन कंस्ट्रक्शन कोन वर्किंग करो तुमको जहा दबो मने करो तुमको कहला वर्किंग केवल लिखो, कंस्ट्रक्शन डायग्राम आउ वर्किंग लिखो, ताले ए सब जाको लिखिया दरकार नै हला। डिटेल्स मु लिखि देछि आउ 3 मार्किया तुमको जेति की पचारिबो टू दी पॉइंट तमे आंसर लिखियो। क्लियर हेछि। नेक्स्ट होछि पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर रे क्वेश्चन थिला, क्वेश्चन नंबर 21 यूज पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ताले पोटेंशियोमीटर पई की हमर फार्मूला कोन, पोटेंशियोमीटर और कंडीशन कोन, पोटेंशियोमीटर कंडीशन होची वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक अछि ना, ए जे वायर अछि ना ए वायर और पोटेंशियल डिफरेंस v प्रोपोर्शनल टू कोन हुए ना l हुए। ओके सो v इक्वल्स टू ताले कोन kl। अच्छा एबे देखो एटा होची गोटे बैटरी की सहित रियोस्टेट देकी कनेक्ट हेची। या धरे पोटेंशियोमीटर जो वायर हे थाय ना 100 सेंटीमीटर और वायर केतरा थाय 10टा थाय, ताले केते हो जिवो 10 मीटर। 100 सेंटीमीटर गोटे वायर होची 1 मीटर, ताले 10टा अछि माने टोटल लेंथ हे जिवो 10 मीटर। एबे ए पॉइंट रे कोन लागि थाय गोटे सेल लागि थाय एवं सेटा जोकी देकी कनेक्ट हेई थाय एवं जा भितरे गोटे गैल्वानोमीटर लागि थाय। एबे ए जोकीटा को मूव करिके हमकु देखिबा पड़ियो को पॉइंट रे हमकु नल पॉइंट मिलुची। ओके ताले सेते बेले सेही लेंथटा अर्थात ए थारु ए जे लेंथटा हे जिवो प्रोपोर्शनल टू ए जे सेलर ईएमएफ अर्थात इप्सिलन सहित इक्वल हबो। इप्सिलन जदी न रहेगी जदि रेजिस्टेंस बॉक्स रहिबो मने करो इप्सिलन न रहिला केवल गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स रहिला तार ई रेजिस्टेंस बॉक्स जो या अक्रॉस से जे पोटेंशियल डिफरेंस ता हबो भी सी कोन हबो सी भी ए लेंथ सहित प्रोपोर्शनल हबो। केमिति लिखिबो लिखिबा आज shown in the figure the positive terminal of the cell of the EMF epsilon whose internal resistance R is to be measured is connected to the end A। एयर एंड सहित कनेक्ट हबो ए EMF और पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक अछि एवं तार नेगेटिव टर्मिनलटा कनेक्ट हबो गैल्वानोमीटर एवं से गोटे जोकी सहित कनेक्ट हबो। जोडा डायग्राम रे तुम देखुछो सेही जिनिसटा एठी लेखा हिची। ए रेजिस्टेंस बॉक्स RB इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल थ्रू ए की K2। देखो ए सेल या अक्रॉस रे एमती पैरेलली कनेक्ट हिची थ्रू ए की K2। क्लियर हिची। देन कोन लिखिबा देखो क्लोज की K1 a constant current flows through the potentiometer wire। ताले K1 टा को हमें क्लोज करिवा अर्थात सर्किट टा हमर कनेक्ट हला K2 टा सेते बेले कनेक्ट नाही डिस्कनेक्ट हे कि अछि अर्थात RB टा नाही मने करो। जदि K1 टा कनेक्ट हबो ताहाले या भितरे एमती करंट फ्लो हबो। ओके या भितरे एमती करंट फ्लो हबो एवं एई जोकी देकी हमें देखि दबा जे कोठी हमकु नल पॉइंट मिलुची। देन लिखिबा कोन विथ की K2 कीप्ड ओपन K2 जदि हमें ओपन रखिबा K2 टा को जदि हमें ओपन रखिबा ठीक अछि देन मूव दी जोकी अलोंग AB टिल इट बैलेंस्ड
the EMF epsilon of the cell. Let L1 be the balance length of the wire. If K is the potential gradient, then EMF of the cell कौन है जो epsilon is equals to K L1 অর্থাৎ epsilon এই সেলর ইএমএফটা কানেক্ট হয়েছি আরবিটা কিন্তু ডিসকানেক্ট যেহেতু K2টা ওপেন ଅଛି অর্থাৎ ইয়া পাই কি আমাকু মিলিব কোন এই ইপসিলন এবং তার লেন্থ কোঠি মিলুছি আমাকু নল পয়েন্টটা এ ঠারু যে এই লেন্থটা আমাকু মনে করো L1 মিলিছি তাহলে ইপসিলন প্রপোর্শনাল টু এল আসিব এবং ইপসিলন ইকুয়ালস টু কে এল লিখিবা যেউটি কে হউছি পোটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট ওকে with the help of the resistance box RB introduce a resistance R এবং close K2 to find the balance point for the terminal potential difference V of the cell if L2 is the balance condition then V is equals to KL2 তাকে ମୁଁ বুঝাই দউছি ফটাফট ডায়াগ্রাম রু এবে আমি কোন করিবা না K2 টাকু কানেক্ট করিবা যদি K2 কু আমি কানেক্ট করিবা তাহলে এই সেলর কারেন্ট গোটিয়ে আরবি ভিতরে এমতি পশি আসিব এবং সেই কারেন্টটা মনে করো আরবি ভিতরে কেতে কারেন্ট ফ্লো হউছি মনে করো আরবি ভিতরে আই কারেন্ট ইয়া ভিতরে ফ্লো হেলা তাহলে সেতেবেলে এই নল পয়েন্টটা আমার চেঞ্জ হয়ে যাব এবং সেই নল পয়েন্টটা চেঞ্জ হইকি মনে করো অলগা গোটে জায়গায় হেলা তাহলে এ ঠারু সেই ডিসটেন্সটা কেতে হবো মনে করো সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে L2 তাহলে এই পয়েন্ট এন্ড এই পয়েন্ট যেহেতু এই দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে সেল ইয়া সহিত প্যারালালি কানেক্ট হয়েছি রেজিস্ট্যান্স বক্স অর্থাৎ ইয়া অ্যাক্রস রে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স মিলিব মনে কর তাকে মু ধরিলি ভি তাহলে ভি প্রপোর্শনাল টু L2 হবো তাহলে আমি লিখি পারিবা ভি ইজ ইকুয়ালস টু কে L2 হবো যেউটি কে হচ্ছে পোটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট সো ভি ইজ ইকুয়ালস টু কে L2 এবে আমাকে দুইটা ইকুয়েশন মিলিছে দিস ইজ দি ইকুয়েশন নাম্বার 1 এবং দিস ইজ দি ইকুয়েশন নাম্বার 2 ইকুয়েশন নাম্বার 1 বাই ইকুয়েশন নাম্বার 2 যদি আমি করিবা তাহলে আমাকে কোন মিলিব epsilon by V is equals to L1 by L2 ক্লিয়ার হইছে এবে আমি কোন লিখিবা let R be the internal resistance of the cell R যদি সেলর internal resistance হবো then if current I flows through the cell and it is shunted with resistance R then the Ohm's law আমি কোন লিখি পারিবা এবে এই যে সেল না এই সেলর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স যদি আর হবো এবং এই এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স যে আরবি ইয়ার রেজিস্ট্যান্স যদি আর হবো এটা হচ্ছে মনে করো আর ইয়ার হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে স্মল আর সেতেবেলে ইপসিলন ইকুয়ালস টু কোন হয়ে যাব ইপসিলন ইকুয়ালস টু আই ইনটু আর প্লস স্মল আর ওকে সেই কথা এটি লেখা হয়েছে যে ইপসিলন ইকুয়ালস টু আই আর প্লস আর এন্ড ভি কোন হয়ে যাব ভি হচ্ছে মনে করো এই আরবি অ্যাক্রস রে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে কেতে ভি তাহলে ভি ইজ ইকুয়ালস টু কোন হয়ে যাব ওহমস ল অনুসারে আই আর কথা ক্লিয়ার হচ্ছে হ কি নাই তাহলে এই জিনিস আমি লিখি পারিবা এটা হচ্ছে সেল পাই কি আমি জানিছু সেলর ইএমএফ আই ইজ ইকুয়াল ইপসিলন ইকুয়ালস টু আই ইনটু আর প্লস স্মল আর হুয়ে আর ভি ইজ ইকুয়ালস টু কোন হুয়ে আই আর হুয়ে ক্লিয়ার হয়েছি এবে ইপসিলন বাই ভি ইজ ইকুয়ালস টু কোন হয়ে যাব আর প্লস আর ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর এবে ইপসিলন বাই ভি মানে হচ্ছে কোন L1 বাই L2 বাহারছি সো L1 বাই L2 ইজ ইকুয়ালস টু আর প্লস স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর এবে L1 বাই L2 ইজ ইকুয়ালস টু 1 প্লস স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর এবে স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর ইজ ইকুয়ালস টু L1 বাই L2 মাইনাস 1 তাহলে আর ইকুয়ালস টু কোন হয়ে যাব আর ইকুয়ালস টু আর L1 মাইনাস L2 বাই L2 ওকে ইয়াকু আমি এলসিএম कर दवा और r टाइम ती मल्टीप्लाइंग हो जिवो देन आसीबो कोन टोटल ताले आमे लिखिया कोन जे इंटरनल रेजिस्टेंस बाहरला स्मॉल r इक्वल्स टू कोन ना r इनटू L1 माइनस L2 बाय L2 अर्थात आमे लिखिया L1 बाय L2 माइनस 1 ओके सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस एवं आमे एटा कोड बाहर करि पाले ना पोटेंशियोमीटर यूज करी हला नेक्स्ट आछिबा किर्चॉफ्स लॉ वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन एवं भल से देखि दियो तुमको 2 मार्किया पचारिबो जे राइट दी किर्चॉफ्स लॉ जदि तुमको 3 मार्किया दिए ताले तुमको टिके एक्स्ट्रा लिखिबा के पड़िबो जदि तुमको 2 मार्क्स देला ताले तुमे कोन करिवो ना केवल तुमे खाली लॉ गुला को लिखिबो हला तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल ता कहिबा ना in an electric circuit the algebraic sum of currents
at any junction is 0 অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্যালি আমি কোন লিখি পারিবা না summation I is equals to 0 দেখো সাইন কনভেনশন কোন লিখিবা currents flowing towards the junction are taken as positive অর্থাৎ এইটা মনে করো দেখো চারিটা ওয়্যার আছে তো চারটা ওয়্যার ভিতরে কারেন্ট ফ্লো হଉଛି এবং দেখো এই ওয়্যার ଦେଇକି কারেন্ট আসুଛି I1 এই ওয়্যার রে কারেন্ট আসুଛି I2 যেহেতু কারেন্ট আসুଛି তো এই জংশন কু আসুଛି কোউটি আসুଛି না এই জংশন কু আসুଛି তো কারেন্ট जो ওয়্যার রে পশিব ইনটু দি জংশন তাকু আমি ধর দেবা কোন পজিটিভ এটা হচ্ছে রুলস সাইন কনভেনশন এবং जो কারেন্ট গুলা এমতি বাহারি যাব ফ্রম দি জংশন তাকু আমি ধরিবা কোন নেগেটিভ ক্লিয়ার হইছি দেন কোন লিখিবা না ফিগার রিপ্রেজেন্ট এ জংশন যে in a circuit where four current meets the current I1 and I2 flowing towards the junction are positive while I3 and I4 flowing away from the junction are negative তাহলে দেখো I1 I2 পশুছি তাহলে পজিটিভ হবো I3 I4 বাহারি যাଉଛି সে কোন হইଯିବ নেগেটিভ হইଯିବ বাই দি জংশন রুলস সমেশন I ইকুয়ালস টু 0 এবং সমেশন I মানে হচ্ছে I1 প্লাস I2 যেহেতু পশুছি ইয়ে পজিটিভ তাহলে I3 এবং I4 দেখো বাহারি যাଉଛି তাহলে লিখিবা -I3 -I4 ইকুয়ালস টু 0 I1 I2 ইজ ইকুয়ালস টু I3 প্লাস I4 অর্থাৎ ইনকামিং কারেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু আউটগোয়িং কারেন্ট ফার্স্ট ল ইজ অলসো কল্ড কিরচফস কারেন্ট ল ক্লিয়ার এতিকি লিখলে তোমাকে ফুল মার্কস মিলিব আচ্ছা আর গোটে কথা যদি 2 মার্কিয়া দব তাহলে কোন করিব কেবল এতিকি লিখিব হলা ফার্স্ট ল এতিকি আর সেকেন্ড ল ইয়া পরে আছে সেকেন্ড ল সেতিকি লিখিব ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড ল লিখিব 2 মার্কস যদি 3 মার্ক রহিব তাহলে কিন্তু তোমাকে টিকে লিখিବାକୁ পড়িব সাইন কনভেনশন টিকে দেବାକୁ পড়িব ডায়াগ্রাম দেବାକୁ পড়িব দেন তোমাকে এতিকি কথা লিখিବାକୁ পড়িব যে সমেশন I ইকুয়ালস টু 0 অর্থাৎ I1 প্লাস I2 ইকুয়ালস টু I3 প্লাস I4 হলা এতিকি লাইন তোমাকে আড କରିବାକୁ পড়িব আচ্ছা ইয়া পরে আসিবা কিরচফ সেকেন্ড ল হলা 2 মার্কিয়া দেলে কেবল তুমি কোন করিব না ফার্স্ট ল আর সেকেন্ড লটাକୁ লিখিব তাহলে কিরচফ সেকেন্ড ল অর লুপ ল কହୁଛି দি algebraic sum of EMFs in any loop of a circuit is equals to the sum of products of current and the resistance in it অর্থাৎ summation E is equals to summation IR তাহলে সাইন কনভেনশন কোন হবে টিকে দেখি দেবা সাইন কনভেনশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো এই সাইন কনভেনশন ফর সেকেন্ড লো এইটা পিলামানকু বুঝিয়া পাই কি বহুত কষ্ট हुए দেখো এইটি ভাল সে লেখা হইছি তুমি তোমার সাইন কনভেনশন কোনসি প্রবলেম রহিবনি ক্লিয়ার হই যাব নিট এন্ড ক্লিন তো এটি মু যেতিকি রুলস লিখিছি ভাল সে দেখো সাইন কনভেনশন ফার্স্ট রুল হউজি উই টেক এনি ডাইরেকশন आमे जो लूप धरिबा ना क्लोज लूप पाई कि तो एटा हुए गोटे क्लोज लूप रे जेति की ईएमएफ अछि तार एल्जेब्रिक समेशन इक्वल्स टू जेते रेजिस्टेंस अछि तार भीतर जेति की करंट फ्लो होछि तार प्रोडक्ट और एल्जेब्रिक सम और कोन प्रोडक्ट और एल्जेब्रिक सम ताले से जे डायरेक्शन टाको आमे धरि परिबा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लियर हिछि 2 नंबर पॉइंट रे आमे करिया कोन ना ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एट as positive if the direction traverse from the negative to the positive terminal inside the electrolyte বা সেল তাহলে এইটা হচ্ছে মনে করো গোটিয়ে সেল এবে আমর এই যে মু এরাটা দেখাইছি না এই যে এরোটা দেখাইছি এই এরো হচ্ছে আমর লুপ ডাইরেকশন এটা হচ্ছে আমর কোন লুপ ডাইরেকশন তাহলে লুপর ডাইরেকশন যদি ব্যাটারি ভিতরে नेगेटिव टू पॉजिटिव हबो कोन कहली बैटरी भितरे नेगेटिव टू पॉजिटिव तले आउटसाइड जदी धरिबा आउटसाइड हेले बैटरी पॉजिटिव थारु नेगेटिव किंतु आमे सबले मन करिया कोन इनसाइड दी बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव देखो एमती करंट एक्चुअली एपटे जाउची आमे जाउजु एपटरो एमती अर्थात आमे जदी एआडे जिबा ताले हमकु बैटरी नेगेटिव टू बैटरी पॉजिटिव जिबा को पड़िबो आउ एई केस रे एई बैटरीर ईएमएफ टाको आमे धरिबा पॉजिटिव अर्थात V इक्वल्स टू पॉजिटिव E क्लियर है रूल्स 3 हला ईएमएफ ऑफ सेल टेकन नेगेटिव इफ डायरेक्शन ट्रावर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ताले बैटरी भितरे पॉजिटिव थारु नेगेटिव जदी आमे जिबा आमर डायरेक्शन ट्रावर्स माने होजी हम लूप डायरेक्शन ट्रावर्स माने हम लूप डायरेक्शन ताले लूप डायरेक्शन जदी बैटरीर
पॉजिटिव ठारू नेगेटिव आड़ को जीवो ताले एई बैटरी ईएमएफ को आमे कोन कहबा नेगेटिव ईएमएफ। क्लियर है जी। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट रे देखिबा करंट रेजिस्टेंस अर्थात आईआर प्रोडक्ट टेकन एज पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ट्रावर्स सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो डायरेक्शन रे करंट जाउची देखो एटा होची गोटे सर्किट, एटा होची सर्किट करंट ऑलरेडी तुमको दिया थिबो। एबे आमे भी से आड़े जाउचू, जो डायरेक्शन रे करंट अछि आमो डायरेक्शन जदि से आड़े रहइबो ताहाले सेतेबेले v आमे कोन नबा v इज इक्वल्स टू आईआर तो हबो एवं सेटा पॉजिटिव हबो काहेकि ना जो डायरेक्शन रे करंट अछि आमो डायरेक्शन भी से आड़े अर्थात v इज इक्वल्स टू आईआर हबो। नेक्स्ट देखो एवं लास्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट रे देइची दी आईआर अर्थात प्रोडक्ट ऑफ दी करंट एवं रेजिस्टेंस टेकन नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ट्रावर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ताले जेउ डायरेक्शन रे करंट जाउची तार ऑपोजिट डायरेक्शन जदि तमर लूप डायरेक्शन हला, लूप डायरेक्शन जेमिति हे पारे गोटे क्लोज लूप रे लूप डायरेक्शन कोन होई पारे जेमिति हे पारे तो क्लोकवाइज हो पारे कि एंटी क्लोकवाइज हो पारे। तो मन करो करंट डायरेक्शन टाइम दिखा अछि एबे आमे तार ऑपोजिट डायरेक्शन जाउछु सेते बेले ए करंटटा केते ए करंटटा होउची मन करो आई एटा होउची रेजिस्टेंस आर ताले या अक्रॉस रे वोल्टेज कोन हबो वोल्टेज आईआर हबो। आईआर तो हबो बट पॉजिटिव या नेगेटिव या पाई कि नेगेटिव हबो काहे कि ना जो डायरेक्शन रे करंट जाउची आमे ता ऑपोजिट डायरेक्शन जाउछु अर्थात पोटेंशियलटा कोन हे जबो नेगेटिव आईआर हबो। सो आई होप क्लियर है। एतिकी जाक तुम जो रूल्स जानिबो तुमर साइन कन्वेंशन रे कौन सी प्रॉब्लम होबनी फॉर किच ऑफ सेकंड लॉ। एबे आउडी कथा सेकंड लॉ अप्लाई करिबा पूर्वरु तुमको फर्स्ट लॉ अप्लाई करिया को पड़िबो। सेकंड लॉ अप्लाई करिया पूर्वरु तुमको फर्स्ट लॉ अप्लाई करिया को पड़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपोर्टेंट जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। Joule's law of the heating कौन लिखा देखो the phenomenon of the production of heat in a resistor by the flow of an electric current through it is called Joule's heating. The phenomenon of the production of the heat in a resistor by flow of an electric current through it is called Joule's law of the heating. Clear है जी। ताले गोटे रेजिस्टर भितरे कौन होची करंट फ्लो होची ताले ता भितरे जो हीट प्रोडक्शन हबो एई लॉ टाको तो आमे जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग कहूछु ना कोन। According to this law, heat produced in a resistor directly proportional to the square of the current। जेते बेले गोटे गिवन रेजिस्टर हमको प्रोवाइड रहइबो गोटे गिवन रेजिस्टर पाई कि सी कथाटा हबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन आर। ताले h इक्वल्स टू हमें कॉल लिखिबा h इक्वल्स टू i स्क्वायर ना कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट अर्थात h प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोडक्शन केते हबो ना जेति कि करंट फ्लो हबो तार स्क्वायर सहित प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस आर जेते बेले गोटे करंट फिक्स रहइबो ताहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस आर अर्थात h प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम फॉर व्हिच दी करंट फ्लो जेते कि टाइम ता भितरे करंट फ्लो हबो सेते हीट अधिका फ्लो प्रोडक्शन हबो अर्थात h प्रोपोर्शनल टू t। ताहले फाइनली हमें कोन लिखि परिबा ना h इक्वल्स टू i स्क्वायर rt। एक्चुअली एटा होजी तार फॉर्मूला जे h इक्वल्स टू i स्क्वायर rt। आज एतिकी नेक्स्ट क्लास रे पुनी देखा हबो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 24 और आंसर नै की। सो भल से याकू कॉपी कर दै थाओ एंड बिफोर गोइंग टू द फाइनल एग्जाम भल से प्रैक्टिस करिक जो आई होप तुमर फुल मार्क्स रहइबो। सो टेक केयर बाय बाय।